Sayo nga pagpangandam og pahimangno ang gibuhat sa Kapitolyo ubos sa direktiba ni Governor Pam Bari 4 aron makasuporta dayon sa kinahanglan sa mga LGUs nga maigo sa bagyong Verbena. Ug tuod man human paglandfall sa bagyo dito sa Talisay nga nakadala og pagbaha sa mga southern area sa probinsya sama sa Karkar, Barili, Dumanhog ug Pinamungahan, nakapadala dayon og hot meals, food packs, prophylaxis og dugang tambal og equipment ang Kapitolyo. Si Governor Pam ni bisita dayon sa Karkar aron matagaan og suporta ang syudad o ubang LGUs nga nabahaan. Gibuksan na ang duha ka adlaw nga serbisyo karaban sa Kapitolyo nga nag-una sa Sambuan o padayon sa Malabuyok. Kining nga serbisyo karaban gibuhat aron mapaduol sa katawhan ang libre nga serbisyo sa Kapitolyo ug mga partner government frontline agencies. Sa niagi mga buwan gibuhat na ang serbisyo karaban sa mga isla sa Camotes ug Bantayan ug padayon nga matuyok sa probinsya. Gilauman sa provincial government ang kapanguluhan ni Governor Pam nga mapaduol ang serbisyo sa gobyerno didto sa mga tao ug matuman ang saad nga no Cebuano will be left behind. Isip Chairman sa Regional Development Council sa Central Visayas, mitambong si Governor Pam Bari 4 sa Regional National Investment Programming Sessions dito sa Kauluhan aron isulong ang prioridad nga proyekto sa Cebu ug Bohol. Atubangan sa mga opisyal sa national government agencies, gihisgutan niya ang mga classroom repairs ug housing assistance alang sa naapektuhan sa linog ug bagyo, diin mikumpirmar ang DepEd nga adunay 1 billion pesos alang sa school repairs. Gipasaka usab sa gobernador ang long-term projects sama sa expressways, dams, flood control, hospital upgrades ug permanent housing. Gipadayon karong semanaha ang budget deliberation alang sa proposed 2026 11.9 billion budget sa Kapitolyo. Gipanguluhan sa mga miyembro sa Junta Provincial nga lakip sa Budget Committee kitag sa tagsa og tan-aw mga budget sa kada departamento o programa sa Kapitolyo. Ang proposed budget sa Kapitolyo nga 11.9 billion pesos ubos og kapinto nga sa 25 billion budget sa niaging tuig. Naglakip niini ang priority programs ni Governor Pam sama sa health, youth, education, environment protection ug food security. Human gisanong nga imbitasyon nga personal nga mo-attend sa Tatler Charity Gala dito sa Kauluhan, nakasecure si Governor Pam og 2.85 million nga tabang alang sa biktima sa Bagyong Tino. Ang kantidad nakuha sa auction sa painting na gidonate ni Alice Eduardo ug napalit ni Dr. Ivy Teo nga iproseso pinaagi sa MSY Foundation. Nagpasalamat ang gobernador sa Tatler ug sa mga donor sa ilahang pagtan-aw sa pinahanglan sa Sugbo. Kapin 70 ka pasyente sa Uslob ug silingan ng lungsod ang nakadawat sa libreng eye surgical mission sa Kapitolyo ug sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang operasyon mikabas sa 39 ka cataract ug 32 ka pterygium cases. Doon na po'y 87 ka eyeglasses ang gipanghatag sa mga benepisyaryo. Kini kabahin sa tumong ni Governor Pam nga ipaabot ang specialized care sa mga Subuanon. Giserbisyohan pod sa Kapitolyo ang 316 ka pasyente sa usa ka adlaw nga medical mission sa Barangay Kantuod, Balamban. Daghang partners ang mitabang lakip ang JCI Metro Cebu Uptown, LGU Balamban ug mga kabatan-unan sa komunidad. Ang kalihukan usa ka padayon paningkamo sa administrasyon ni GovPam sa pagpaabot og kalidad nga health services. Nagsugod na ang Kapitolyo National Housing Authority ug hisgot kalabot sa 712 million housing aid alang sa biktima sa Bagyong Odette nga na-revert sa National Treasury sa niaging administrasyon sa Kapitolyo. Si Governor Pam ug ang NHA nagtanaw sa paagi nga ma-restore ang pondo aron mahatag na gyud ang dugay ng gipaabot nga housing assistance sa mga biktima sa Bagyong Odette. Nagpasalamat ang Kapitolyo sa padayon nga pag-abot sa mga donasyon alang sa mga biktima sa linog ug bagyo sa Sugbo. Apil sa gidawat ni Governor Pam ang donasyon nga 30 modular houses gikan sa province of Fujian pinaagi ni Consul General Zhang Zhen. Gingon sa Fujian nga kinitimaan sa ilang ligon nga sisterhood partnership sa Sugbo. Nibisita sa Kapitolyo ang canonically crowned image sa Nuestra Señora de Guadalupe de Cebu, isip bahin sa duaw patrona sa Sugbo. Usa ka misang gibuhat sa Kapitolyo nga gitabungan ni Governor Pam ug mga empleyado. Sa tiliwala sa mga kalamidad, daghang Subuano na nagampo ug nangayo og kusog gikan sa mahal nga berhen. Usa ka pasidungog ang nadawat sa Cebu Provincial Government gikan sa Presidential Communications Office isip usa sa mga LGUs nga ni champion of transparency ug accountability pinaagi sa Freedom of Information Program. Ang award nagpaligon sa tinguhan ni Governor Pam Bari 4 ubos sa Executive Order No. 3 sa pagtukod og limpyo, tinaw og people-centered nga panggobyerno diin mas sayon alang sa mga Subuanon ang pagkuha og impormasyon.